अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों और दोस्तों को खुश आमदीद। भाइयों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये एक मालूमाती वीडियो होगी। भाइयों, आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा जिस पर मैंने लिखा है कि सेक्स के दौरान या हम बिस्तरी मुबाशरत वगैरह के दौरान की जाने वाली 6 बड़ी गलतियाँ। भाइयों, आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आप मुबाशरत, हम बिस्तरी या जब आप अपनी बीवी के साथ सेक्स करते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। जो आप गलतियां कर जाते हैं ये उनकी इस्लाह के लिए आपको बताऊंगा। तो भाइयों, टॉपिक की तरफ जाने से पहले सबसे पहले तो ये कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेहरबानी फरमा कर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। भाइयों, देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इसका आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो, हर तरह की वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सकेगी। तो आप काइंडली अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। दोस्तों, देखें, इस तरह हमें हमारी वीडियो का फीडबैक मिलता है, इस तरह हमें हमारी हौसला अफजाई होती है। तो भाइयों, टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बिस्तरी के दौरान की जाने वाली गलतियां बताऊंगा, इनसे बचें और दूसरों को भी बताएं। भाइयों, नंबर 1 जो पहले नंबर पे गलती होती है वो खाना खाने के फौरन बाद हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। भाइयों, जब भी आप खाना खाते हैं तो आप हम बिस्तरी ना किया करें फौरन खाना खाने के बाद, क्योंकि ऐसा करने से मर्दाना ताकत और आपकी जो नज़र होती है वो कमज़ोर हो जाती है। खाना खाने के बाद कम अज़ कम 2 घंटे बाद हम बिस्तरी की जाए तो सेहत के लिए बेहतर रहेगी। भाइयों, मैं अब आपको 2 नंबर गलती बताता हूँ। नंबर 2 पर जो गलती आती है, फारिग होने से बाद यानी कि अपनी बीवी के साथ जब आप मुबाशरत करते हैं तो अंजाल हो जाने के बाद नफ्स को ज़्यादा देर तक अंदर ना रहने दें। भाइयों, इसका ये नुकसान होता है कि इस तरह नफ्स जो होता है वो कमज़ोर होता है और रीढ़ की हड्डी जो होती है मर्द की वो नरम हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है। भाइयों, नंबर 3 पर जो हम अक्सर गलती करते हैं वो ये गलती है कि हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद हम नफ्स को धो देते हैं। दोस्तों, हमें बिल्कुल भी अपने नफ्स को धोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ख़ास किस्म की रगड़ खा कर गर्म होता है। उसकी जो रगें होती हैं नफ्स के अंदर, आपको पता है कि रगें होती हैं वो गर्म हो जाती हैं और फ़ौरन धोने से गर्म नसें ठंडी होने से पहले धोने से नसें कमज़ोर हो जाती हैं। भाइयों, इससे आप बचने के लिए सिर्फ यही इस्तेमाल कीजिए, यही तरीक़ाकार इस्तेमाल करें कि जब आप हम बिस्तरी करते हैं या मुबाशरत करते हैं अपनी बीवी के साथ तो आप अपने नफ्स को फ़ौरन मत धोएं, उसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप उसे धोएं। इस तरह आप में किसी भी किस्म की मर्दाना कमज़ोरी नहीं आएगी। भाइयों, अब मैं आपको नंबर 4 पर जो हम गलती करते हैं वो बताता हूँ। जब आप बड़ी उम्र की औरतों से मुबाशरत करना मर्द के लिए इंतहाई ख़तरनाक होता है। बड़ी उम्र की औरतों से मुबाशरत करना यानी कि हम बिस्तरी करना मर्द के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसके बरक्स कम उम्र की औरतों के साथ जमा यानी कि हम बिस्तरी करना, सेक्स करना मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। और अगर हम उम्र मर्द और औरत हों तो दोनों को फ़ायदा होता है। दोस्तों, अगर मर्द कम उम्र और औरत ज़्यादा उम्र की हो तो औरत को ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे जो मर्दाना कमज़ोरी होती है वो इंसान में पैदा हो जाती है। भाइयों, क्योंकि जो ज़्यादा उम्र की औरतें होती हैं उनकी जो सेक्स की करने की ख्वाहिश होती है वो ज़्यादा होती है, जो कि कम उम्र का मर्द पूरी नहीं कर पाता। इसलिए दोनों यानी कि मर्द और औरत को एक बराबर, एक हम उम्र होना चाहिए। अब मैं आपको 5 नंबर पर जो गलती आती है वो बताता हूँ। ज़्यादा मुबाशरत सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, आप एक तरीक़ाकार अपनाएं या कह लें कि आप एक टाइम टेबल बनाएं कि आपने मुबाशरत का वक्त रखा हो, आपने हम बिस्तरी का वक्त रखा हो अपनी बीवी के साथ,
کیونکہ دوستوں بھائیوں زیادہ سیکس کرنے سے مرد اندھا ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح ہی اس کا انزال ہوتا ہے اس کے جسم میں کمزوریاں آتی ہیں، اور زیادہ ہم بستری کرنے سے انسان میں زیادہ کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، جس سے اس کی آنکھوں کو بہت فرق پڑتا ہے، بہت اثر انداز آنکھیں ہوتی ہیں سیکس کرنے سے، اور اس کا جو نفس بھی ہوتا ہے یعنی کہ مرد کا جو نفس ہوتا ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور وہ عمر سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو نمبر 6 پر جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بستری کے بعد عورت سے چپک کر سونے سے عضو تناسل کی رگیں حرکت میں رہتی ہیں، یعنی کہ جب بھی ہم بستری کرتے ہیں تو آپ عورت سے ظاہری باتیں چپک کر سوتے ہیں، تو آپ کا جو نفس ہوتا ہے اس کی جو رگیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے اندر جو کہہ لیں کہ خون کی روانی کے لیے اللہ پاک نے رگیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ حرکت میں رہتی ہیں۔ ان میں یہ کہہ لیں کہ ایک حس جسے کہتے ہیں نا کہ سیکس کی حس اس میں پیدا ہوتی رہتی ہے، جس سے آپ کی نیند بھی تباہ ہو جاتی ہے اور نفس بھی کمزور ہوتا رہتا ہے۔ اکثر اوقات آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ اکثر اوقات اڑتے ہیں تو آپ کی احتلام ہوا ہوتا ہے آپ کو، یہ 6ویں نمبر والی جو غلطی ہے یہ اس سے کافی کہہ لیں کہ اس سینس میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے ان تمام علامات سے بچنے کے لیے ان پر عمل ضرور کریں اور ہماری ویڈیو کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ بھائیو یہ میں نے آپ کو جو آج باتیں بتائی ہیں، اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی بہترین بن سکتی ہے، اور مرد کو بھی لطف آئے گا اور بیوی کو بھی لطف آئے گا۔ تو بھائیو آخر میں اتنا کہوں گا کہ ہماری ویڈیوز کے لیے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بھائیوں دیکھیں میں آپ کے لیے یہ قیمتی موتی چن کر لاتا ہوں، تو انہیں آپ سے چھپاتا نہیں ہوں۔ بھائیوں یہ حکمت کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، بہت محنت کا کام ہے، تو آپ صرف ایک لائک کر دیا کریں میری ویڈیو کو اور کمنٹ کر دیا کریں، اس طرح ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے، ہم نے اور اچھا سے اچھا نسخہ بتانا ہے۔ اور میں جتنے بھی آپ کو نسخے وغیرہ بتاتا ہوں، یہ نسخے زیادہ تر نسخے نہیں ہوتے، یہ ہم خود پہلے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پھر ہی آپ بھائیوں کو یہ نسخے بتاتے ہیں، اور یہ واقع میں ہی نسخے اثر کرتے ہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، میرے چینل کو وزٹ کیجئے، ہمارا فیس بک پیج ہے اسے آپ وزٹ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ فیض یاب ہوں گے، آپ کو یہ کہہ لیں کہ نالج ہی ملے گا۔ تو بھائیو آخر میں ایک مرتبہ پھر میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور سخی بنیں، میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے ایک اچھی سے ٹاپک پر، ایک اچھے سے نسخے کے ساتھ۔